kise ngaka kama soninko soninga kamukano odi banan be suku inti to ni chamunga hakasuga kamana ufay kedima tintoro lato gunde do kanunga ka bismillah ko dan kibaru beranga na fatam pajje kina gay soninga ka kullenga kada kamari me godome soninkara da habasibi lenki ogarni sefe fubenu kama ina fantoni mosiri bawo kibaru kuruma gibe yani europe nyako tenkama ado fatam menira ke pona fubegene koy angleterre antene khorofili kengeni Antonio Conte ado Thomas Tuchel ko idangi teke igaja khora kiti beranga lenki jabi numbogu ke kuna igadia khore be otuna tako ikama orni sefe kenkama Casemiro ado Man United transfer khabarenga anyeme lew manni chere anokhonga mogere ke genda hay kempa le fube gano khoy mercato nga kengo itamundo filunga kanda to tenkene gedi jonga di madegeru fedde sugay angaba bane suisse rankita una trenke wuchine ojo peneti Premier League nga Angleterre jamane nga ko idangin teke Chelsea ikundo Tottenham di mege malle mahu match ke koto mogosiri abugu filoti fillo ke kuna entraîneur rompili Antonio Conte aro Thomas Tuchel ikumme fete me jomui bawo idi meder ndafu koda ke tibiranga masronya ga sikido men hanga ke khibaro su dangi falle ke kuna fubegen khoy Angleterre ken koni sapabe takuntenga finu nya habagandenga ikundi jabino bagandi nanti idi kusoro filisu nyangi ke kuna iworni dia khore tuga ka tongu gemekite serbe maha lew kenni Thomas Tuchel ay Chelsea entraîneur ke kuna igere qalti haqebe taga kenga awtele sigi tanakate ado wujini bane euro qalsi 41000 euros akin worni ken tuga kempalle Antonio Conte kengeni agaja le manga Tottenham entraîneur igere qalsi haqebe taga khay awtele sigi wujino tammi ado segu euro qalsi 18000 euros kusoro fili bane sugayi kenkuna angorni dia yogo tuga haraganani igam pumumei oitoko Angleterre jamanenga Manchester United da kubito fili ikunkondi Europe bangi tuyanta batenga do khoda katana murienga inyi madardia era madardi mile defense beto ngeni Casemiro akinga baka Brazil jamanenga kenkuna Casemiro wingo tanjike sine lenki idi Casemiro safalle ma ko yeken khonga agene siro fube falle kenkuna idi mefamu kambane kama fube geno koy Manchester ya idi Casemiro kobo lenki kotake erreur jeri feti qadi ke kuna akoben kabarenga anya kangal halakama ido era Madrid surongo mu tanchegero milionu karaji eron qalsiya haragana ina qaso ige tanchege milu ako ke kuna tangero milionu fili kenna nya khobe jonko nga milionu tami arosiko kenna nya kapa makadonga bonisa ke kuna Casemiro ime iworne atuga tampilo milionu fili sina banesu koy daru ogere ken kuna khadanga mbobe ke kuna sino na hati golnya le mahu kenya farni dangi ke fedde ado Casemiro do mer hanga Casemiro yorunganu yogonu sefe na ko nanti Casemiro di fofo sunya era madar danga haraga nani era la khagidi amenya danga ke kuna keni ofur khore Casemiro agana to ko kubene kesu akare ke kutenga aranta harna mekita ke kuna Casemiro adai iswande beli nandaga Man United nga onati Casemiro danga bon sens oitoko Angleterre jamanenga oitele les Blues nga kengeni Chelsea entraîneur Thomas Tuchel akende ko conférence de presse mirenga nanti i khoda katana be to ngeni Ngolo Kante joge be gerkita ke kuna akoto fonne koy bawo aworni utilatenya nani ame wori khoda kati beranga Kenya Thomas Tuchel digan khanenga serge beti angel wori ay mege kati sakono la ke kokundu ke ko nanti Ngolo Kante o famana na wori khoda kati beranga khonga Chelsea ke kuna ikungo kama na chafalle makudo Wesley Fofana batenga koy ogere ko kharanga mbobe koy dangi tege Wesley Fofana aken to ko mewori do l'excesseur groupe mbatenga kubenu garni joueur kumene Premier League nga ke kuna sergebe di koy nan tangire wodi ga matolo listinga ke ko koy nanti ado Chelsea fede nyana tinta mbosi bawo ko de katana be safalle ma hona akama mbosi tremende nga aken terni joueur di fedenga ke kuna Wesley Fofana angaba aro nyana Chelsea ko la tampana ka finanu ame dankana ko oytele katalanga FC Barcelone attaque be tokondini Pierre-Emerick Aubameyang akingo baka Gabon Aubameyang ke kuna odi ko khadanga nanti fedege be kamana ci falle mako da batenga kudo narati ka ado Chelsea nantinta bawo Chelsea soro ikundi ofu mbagandi katei nanti yo khobono ke kuna milionu tami ado kogu eron qalsi milionu karaji kenanya kapa makadonga angini ikof mamay awtele sigi tampille ado milion jatu ka ido Aubameyang yebe me famu igan ko tugana haqbe ke kuna ido Barca soro me famu bawo Barca soro ngule mitagu ikunti ni tanjike milo eron qalsi amurno Aubameyang ya ke kuna Chelsea soro khade ko nati kenti kumba
yala inare me fam inter me famu oro mercato nyeme nakhanga tirna topi ngonga oytoko Chelsea nokonga les Blues ndi khoda katana kurumba kita lenki khoda katana kebe to ngeni Cesar Kasade kenkuna akendi Chelsea fedde nokonga oga kota be kholenki adi golnya lema ko jopado les Blues nga oytele France jamanenga Ligue 1 Paris Saint-Germain fedde nokonga ko dangi teke non to mo sidi nasabu penalty tampi khabarenga Neymar do Kylian Mbappé do men khanga se feke di duna sukusu khabar ken derun kama ke kuna haragana ni soro legeru ge terenke kuro nanketi fofa munu Paris soronga bangenti fuwe Paris me anteneri ke kuna ake ntokonyani Galtier Christophe Galtier ake mbuguti se foyo goni conference press nga na ko nanti khabari bega iken ko daga tanondo men khanga ke kuna fola mana antani sorondi utu na asanki atika autoko imen durno ben khanga igere fube ko medanga kenterni ganci sradanga beddenga oytoko France jamanenga Nice oro ko yakhay nanti ikundi Marcelo yoringano yogonu numero muru nanti iworni asafalle maxo ke kuna fube gen khoy Nice ya khabar ganda nanti safalle maxo ndi kane kita ido Marcelo do men khanga ke kuna atoko ingomu khalle tanni andan kana ko Marcelo daga joe Nice noonga Marcelo wingo tanjikero fosine lenki ke kuna Marcelo na fedde kita Europe nyankoten kama ke wonyana sabusre adanga Manchester United daru ikunyi gari tanchige milo eron kalsi dengi Ajax ya nanti hajunte ngo Ajax ko katana ken to geni Anthony ka Ajax de khalsi ke sagandi na fulla kan tereti ko katana kete gagene ke kuna Manchester imi kiti yankadi bawo il faut ko fu i khalsinga nandaga asigindi keme milo eron kalsi ke kuna tampile milo ken nanya kapa magadonga bonisa narti Ajaxia ke kuna iti Ajax kekile iwodu ngine khalsi ke tikitini ke kuna interni asagadi haragana ni jabi sebet ndege mekite fina nanti idungeti Man United offre Finlandinga otele Italy ke kuna Napoli oga kota be kholenki ikundo Ndombele idi mefamu ke kuna Tanguy Ndombele adaga loren kilenka man Napolia sinabane haqqe otele Catalanga FC Barcelona ke kuna ikun ko katana beto ngeni Miralem Pjanic ke kuna akendo safalle maku ngomei do fedde batenga fedde kibe to ngeni Nisa kudo inaketi aritini ke kuna akbarunga imezigi qarifina kanisi o kamana chifero Pjanic batenga Bernardo Silva orgo kharanga ko ken konga nanti fedde dentanto di xanne bagandi do abatenga kenyugoni Paris ado dingiran tonanu kasitinde ko nanti mulla imirona Bernardo Silva tigiti imele fina agaga ke kuna idi ko nanti Paris mesoronga intakarni Bernardo Silva ko me bawo enyerni Bernardo Silva ko nanya Neymar remplaçant ke kuna Neymar gananya daga nay Neymar ntakarni nya daga nay ke kuna Bernardo Silva de kenta Paris na fana khadi Paris di itambogu dimunga oytele OM ya Olympique de Marseille France jamanenga ke kuna France ko daketi fedda bane begedi Champions League nyoko kenni Marseille ke kuna ikungo kamana jafalle magodo Eric Bayibatenga akinga baka Korivara Manchester défenseur ni ke kuna yomula na reti loyenga loye ke be khoballe ma khongar ne sebeti afalle o gati kedanga pré option 200 oytele Chelsea fedde nokonga Fokurumbay ke kuna oga kota be kholengi West Ham iku ngomula nanketi dunga khanu ju sebetini milionu tammi ado karago eron kalsi bogu falle kapa magado nanya milionu filia kudo Chelsea nanketi khora katana kinni yaken to ngeni Emerson ke kuna akoni nanti atinto uchende tani na rekhabaru chuko fante ngiregle dome kudo nanketi ke khora katana kinni West Ham ya oytele Italy Inter Milan ke kuna iku ndeko inanti iworni dungetei ikoda katana be to ngeni Milan Skriniar iworni atigiti yo to kononga bawo inyamula na gaga ke kuna ido feddo gonu nyigede mesa falle mako yimere dukuta kha indimisi ke kuna Sado Abilalaga iti intaha gaga na yo to ko ifedde ndonga FC Barcelona ke kuna ikundi ko nanti hajunte ngo kuda katanai ken to ngeni Youssef Atal ke kuna akengo kuda katado nisbatenga Barca suro ni mula na reti nanya lateral droite nyai ke kuna I hajunte ngo ken poste ya yala Barca soro na de kerbare sebeti khadiba maha iworni anya dangi kileba tonne to pigononga
Bertrand Traoré akengo baka Burkina. Bertrand Traoré o akote be khoyleki a ko dan kata Premier League no khonga krakar sagula do Aston Villa batenga ke kuna Aston Villa sorongo mula na Bertrand Traoré kin lo khoyenga fedde kebe to ngeni Basak Seyir Turki jamanenga lo khoyen killen kama saison bani haqe ana sage kati ifedenga fedde bega Premier League nga irigi Angleterre jamanenga o gatin kendanga Nottingham Forest ken kuna ikundi kemero tankirge milio euro kalsiya bagandi na koda katano tamiro tumu khobo irigi na reti fedden honga aw ko ikungere fedden chu fara ko koda katano tamiro tumu irigi ya khobo ti kemero tankirge milio euro kalsiya era madadi koda katana beto ngeni reneri zesi ke kuna adankana ko kedima aken daga lokoyenga Zetafe liga nokonga ke kuna odo ko kada ko ken honga nanti inyi kama na mesa falle magu kedima idime famu lokoyen bane ko tani sina bane aw sagene kati feddenga ona togo ramadadi fedden khonga real ken kuna ikundi 3e mayo magandi igarni sangati droki sikandi be ken nonendi fobi na yirigi koy oya khinga yimo be falle kundu ken kuna kiyandi niya ramadadi sanga droki sikandi nga ken kuna irigi igere fubelo bagandi fedden khonga ko nyana lenki khibarunga oge keti fubelo tangini di ko fuma me katakai kada khamari me domi soni kara da habasibi ona mura khama khana ngabone o shene juke kama na like ke kuna na commenter kudo na kiti sembe kinoi ona ku ne teknikati faidano ado safandano chukuf mantonga ke kuna haq suga kamana o krosi na o sui kedima gelli Mali Mauritanie Gambia Senegal o gana tona ko soni ke ngoduno dingran chui ona takara ndogum wakati tonga wassalam.